पुणी थे समस्त को मो यूट्यूब चैनल को सुस्वागत। जो मैंने जब नुआ कर चैनल को आसते से मैंने सब्सक्राइब करने। आम कंटिन्यू भाव में इतिहास माराथन क्लास आलोचना कर चलचे। इतिहास यह तृतीय वीडियो। जो मैंने फास्ट एवं सेकेंड वीडियो देखी ना से देखी ने बहुत इंपोर्टां एमसी गुड़ाक आलोचना कर। चलतु आज एमसी को आलोचना करवा जहाँकि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपोर्टां आउ अल्प दिन रही शीघ्र शीघ्र देखी नहीं कि मन रखी दिंतु। चलतु आज प्रथम प्रश्न अच्छी मौर्य शासन रे राजस्व आदाय मुख्य पदवीर नाम कौन थिला? ऑप्शन अच्छी समाहर्ता, नायक, सानिध्यात, पौर। मौर्य शासन रे राजस्व आदाय मुख्य पदवीर नाम कौन थिला? यार प्रकृत उत्तर हेब समाहर्ता। यार प्रकृत उत्तर कौन? समाहर्ता। परवर्ती प्रश्न को जीवा। मगध अन्य केउ नाम रे बेस जनाशुना थिला? मगध अन्य केउ नाम रे बेस जनाशुना थिला? तोसाली, जौगड़, तक्षशिला, प्राची। मगध अन्य केउ नाम रे बेस जनाशुना थिला? यार प्रकृत उत्तर होचे प्राची। यार प्रकृत उत्तर कौन? प्राची। मौर्य सम्राट को संवाद परिवेषण करुथिबा कर्मचारी नाम कौन? मौर्य सम्राट को संवाद परिवेषण करुथिबा कर्मचारी नाम कौन? यार ऑप्शन अच्छी मूक, प्रतिवेदक, नगरक, अंत, महापात्र। तो मौर्य सम्राट को जे संवाद परिवेषण करथाए से कर्मचारी नाम होची प्रतिवेदक। प्रतिवेदक ही मौर्य सम्राट को संवाद परिवेषण करिथाए। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त किए अशोकंकर पिता थिले? निम्नोक्त मध्यरु किए अशोकंकर पिता थिले? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो एमानक मध्यरु अशोकंक पितांक नाम कौन? यार प्रकृत उत्तर होची बिंदुसार। बिंदुसार हेउची अशोकंकर पिता। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? निम्नोक्त मध्यरु मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? अशोक, खारवेल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यार प्रकृत उत्तर होची चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए ना? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले? अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले? परवर्ती प्रश्न, अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले? ख्रीष्टपूर्व 271, ख्रीष्टपूर्व 275, ख्रीष्टपूर्व 273, ख्रीष्टपूर्व 277। तो यार प्रकृत उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 273, 273। तो अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले? ख्रीष्टपूर्व 273। अशोक राज्याभिषेक केउ वर्ष रे कलिंग आक्रमण होइतिला? अशोकंक राज्याभिषेकर केउ वर्ष रे कलिंग आक्रमण होइतिला? षष्ठ वर्ष, सप्तम वर्ष, अष्टम वर्ष, नव वर्ष। तो अशोक जेते बेले राज्याभिषेक हला एवं केउ वर्ष रे कलिंग आक्रमण होइतिला ना? अष्टम वर्ष रे। अशोकंक केउ शिलालेख रे कलिंग युद्ध कथा उल्लेख अछि? अशोकंक केउ शिलालेख रे कलिंग युद्ध कथा उल्लेख अछि? द्वादश शिलालिपि, चतुर्दश शिलालिपि, त्रयोदश शिलालिपि, अष्टादश शिलालिपि। तो अशोकंक केउ शिलालेख रे कलिंग युद्ध कथा उल्लेख अछि? यार प्रकृत उत्तर होछि त्रयोदश शिलालिपि। त्रयोदश शिलालिपि रे अशोकंक कलिंग युद्ध कथा उल्लेख अछि। निम्नोक्त मध्यरु केउटी कलिंगर राजधानी थिला? निम्नोक्त मध्यरु केउटी कलिंगर राजधानी थिला? पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, श्रावस्ती। निम्नोक्त मध्यरु केउटी कलिंगर राजधानी थिला? पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, तोसाली, श्रावस्ती। तो यार प्रकृत उत्तर हेब तोसाली। तोसाली ही कलिंगर राजधानी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्नटे मन रखि दियंतु। निम्नोक्त मध्यरु केउ बौद्ध सन्यासी द्वारा अशोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले? निम्नोक्त मध्यरु केउ बौद्ध सन्यासी द्वारा अशोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले? मोगौली, पुत्ततिसास, सारिपुत्त, शिलादित्य, उपगुप्त। तो यार प्रकृत उत्तर होछि उपगुप्त। निम्नोक्त केउ मसीहा रे अशोक कलिंग आक्रमण करथिले? निम्नोक्त केउ मसीहा रे अशोक कलिंग आक्रमण करथिले? यार प्रकृत उत्तर होछि ऑप्शन अछि ख्रीष्टपूर्व 260, ख्रीष्टपूर्व 265, ख्रीष्टपूर्व 266, ख्रीष्टपूर्व 261। तो यार प्रकृत उत्तर हेब ख्रीष्टपूर्व 261। अशोक धर्म प्रचार पाई निजर पुत्र और कन्या को केउ स्थान को प्रेरित करथिले? अशोक धर्म प्रचार पाई
ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ? ସିଂହଲ, ବର୍ମା, ଚୀନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସିଂହଲ। ତ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ? ସିଂହଲ ପାଖକୁ। ହେଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଖାରବେଳ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସଂଘୀୟ ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସରକାର। ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସରକାର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପଦେଷ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା? ରାଜଗୁରୁ, ପୁରୋହିତ, ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର, ଶର୍ମାସ୍ତେୟ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୋହିତ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ପୌର ପରିଷଦ, ପରିସା ଏବଂ ଦଣ୍ଡପାଲ। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିସା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା? ପରିସା ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କଠାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କଠାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା? ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ମହାଚଣ୍ଡାଶୋକ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ, ମଗଧ ସମ୍ରାଟରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ, ରାଜ୍ୟ ଜୟରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା? ନା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ। କାହାକୁ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଖାରବେଳ, ବିନ୍ଦୁସାର। ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶୋକ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ସାରନାଥର ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ସାରନାଥର ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଥିଲା? ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ବିନ୍ଦୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସାରନାଥର ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶୋକ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁମ୍ଭାର ସମ୍ଭବ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୁମ୍ଭାର ସମ୍ଭବ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ, ଶୂଦ୍ରକ, ଭାରବୀ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ହିଁ କୁମ୍ଭାର ସମ୍ଭବ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିରାତାର୍ଜୁନିୟମର ରଚୟିତା କିଏ? କିରାତାର୍ଜୁନିୟମର ରଚୟିତା କିଏ? ଭାରବୀ, କାଳିଦାସ, ସାବବୀର ସେନ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରବୀ। ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ବୁଦ୍ଧଘୋଷ, କାଳିଦାସ, ଭାରବୀ। ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେବ ବୁଦ୍ଧଘୋଷ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଶୂଦ୍ରକ, ବୁଦ୍ଧଘୋଷ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା ହେବ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍ ନାଟକ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଶୂଦ୍ରକ, ଭଟ୍ଟି, ଭାରବୀ, କାଳିଦାସ। ତ ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଶୂଦ୍ରକ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଭାରବୀ, ଶୂଦ୍ରକ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିଦାସ, ଭାରବୀ, ଶୂଦ୍ରକ, ଭଟ୍ଟି। ତ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛି କାଳିଦାସ। ମେଘଦୂତର ରଚୟିତା କିଏ? ମେଘଦୂତର ରଚୟିତା କିଏ? କାଳିଦାସ, ଭଟ୍ଟି, ମାଘ, ଭାରବୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ନା ମେଘଦୂତର ରଚୟିତା ହେଉଛି କାଳିଦାସ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ, ଦଣ୍ଡୀ, ଭାରବୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଦଣ୍ଡୀ, ଭାରବୀ, ମାଘ, ଭଟ୍ଟି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ଦଶକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦଣ୍ଡୀ। କିଏ? ଦଣ୍ଡୀ। ବାସବ ଦତ୍ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବାସବ ଦତ୍ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ?
आमर यार प्रकृत उत्तर हेब सुबंधु सुबंधु है। बास्तव उत्तर रचयिता किए सुबंधु। अमर कोश रचयिता किए अमर कोश रचयिता किए अमर सिंह कालिदास भारवी बसुबंधु मध्य किए अमर कोश रचयिता अमर सिंह। अष्टाध्यायी किए रचना करते अष्टाध्यायी किए रचना करते पाणिनि अमर सिंह वात्स्यायन भट्टी। अष्टाध्यायी प्रकृति किए रचना करते ना अष्टाध्यायी प्रकृति पाणिनि रचना करते। कामसूत्र रचयिता किए कामसूत्र रचयिता किए पाणिनि अमर सिंह वात्स्यायन भारवी यार प्रकृत उत्तर हम किए ना वात्स्यायन। आर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत आदि पुरुष रचयिता किए आदि पुरुष रचयिता किए हेब ना आर्यभट्ट हेब किए हेब ना आर्यभट्ट। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता बृहत जातक आदि ज्योतिष शास्त्र रचयिता किए यार उत्तर हेब बराह मिहिर। बराह मिहिर पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता बृहत जातक पुस्तक रचना करथिले। ब्रह्म सिद्धांत खंड खाद्यक आदि विज्ञान ग्रंथ रचयिता किए बराह मिहिर कालिदास ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट। तो यार प्रकृत उत्तर हम ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ही ब्रह्म सिद्धांत खाद्य खंड खाद्यक आदि पुस्तक रचना करथिले। आज एतिकी एमसीक्यू थाउ परवर्ती वीडियो रे आमे आउ अन्य एमसीक्यू रचना करिबा। तेणुक जो मैंने नया चैनल को आसते से चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक शेयर कर देवे। धन्यवाद।